القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعصنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف الطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا والطف بنا المسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله الله بها يا الله بها يا الله دماء يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعلى ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على سيدنا حبينا شفينا قرة عن سيدنا محمد بن عبد الله ثم الأرواح يا آباء إخوانا من الأنبياء المرسلين وأصحاب المكرمين وأزواجه الطاهرات مهدمنين وتابعين ومن تابعهم بإحسان الأمد المهاجرين مجاهدين في سبيل أجمعين أن الله في الله ورحمهم يعلي درجاتهم بالجنة وأنفعنا بأسرارهم ووارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة والسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على روحي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العضاص بنه صاحب رتيب حبيب عمر بن عبد الرحمن العضاص يا إخواني جميعا حكيم بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن صالح عبد الرحمن حبيب حسين بن العضاص يا إخواني جميعا أبو علي بن حسن العضاص ثم الأروع الحبيب صالح بن عبد الله عبد صحبة أحمد بن بكر بن عبد الله عبد صاحب أحمد بن حسن عباس والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم فرهم من الله فلاهم ورحمهم عليه درج بالجنة ونفعنا بأسرارهم ووارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة وسلاسل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمات الراشدين الأرواح أموات هذه البلدة من المسلمين اسماتهم الأرواح جميع أولياء الكون أجمعين ما كانوا محلات أرواحهم من شر الأرض مغاربها من أرض والده باس الباب فتح البر والد حسن مساعد والد ما أخنا محمد سعد لما عمامي ثم الأرواح محمد مغضب عبد وعربي بن أبو بكر والده ما ثم الأرواح عمر بن سالم عدوس والده وزوجته مريم بن زاد مع الكافر والده ثم الأرواح خلود بن محمد يدرس مع والده ثم الأرواح
عمي أحمد وعمي محمد وعمي حسين أبو بكر ومتسود من أبناء أبي صالح بن الله ثم لروحي الحبيبي وهو رقية بن صالح تصور والديها وجميع إخوانه ثم لروح أستاذ محمد حسين بعبود وسيده ووالديه مشايخي تلاميذ محمد جميع أخواته وولد حسين سعد علي محمد عبد الرحمن ثم لروحي حسن محمد بهور ووالديه وجميع إخوانه وأخوات المشروع من أرواح جميع أصحاب البقيع المعنى الشباك السنبر الفرات والأقدار جميع البشار من أرواح جميع والإلقان جميع المكان المحلة أرواح مشاعر من أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين الله اغفر لهم ورحمهم ويعلي درجهم في الجنة وانفعنا بأسرار ومبارهم حرمين وفعاتهم في الآخرة وصل الإسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وتمم كل أصول معمول صلاحا شاء ظاهرا باطنا في الدين الآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا ولدنا لما شيخنا في الدين أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة الامتحان مهدي سيد ولاد عدنان وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل دين وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين اللهم نستحفظك ونستودعك ديننا أنفسنا أموالنا أهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا رب إياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض جبر عنيد وذي بغي ذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سمع دعاء وصلى اللهم وجمالك جعلك سيدنا محمدين وعلى سبحانه ورزقنا كمال المتابعة إنه ظاهرا باطنا مع السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من دار عظيم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم نسأل فهمنا به وحفظ المرسلين والعمل ما لك المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم اللهم نسألك من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد نبي المرسل الحمد لله رب العالمين Pembahasan kita masih di tentang al-ghadab ya, marah itu. Waqad yu'addi ila an qala radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi bi'ulumi sa'iri salihin
آمين. وقد يؤدي الغضب بصاحبه إلى الانتحار كالتلميذ الذي يرسب في الامتحان والرجل الذي يشكو الهم والفقر وكل ذلك من وسوسة الشيطان وضعف الإيمان. وفي الحديث من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما وقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه Bukhari. Kemudian kemarin kita kan masih membahas tentang masalah dampaknya orang kalau lagi marah itu. Kemudian dikatakan di sini marah itu amarah yang meluap-luap itu bisa menyebabkan orang bunuh diri terakhir. Seperti dikatakan di sini seperti seorang murid yang dia jatuh dalam ujian, nggak lulus misalnya, nggak lulus ujian, nggak naik kelas, nggak lulus dalam semester, kemudian akhirnya sumpek, akhirnya frustasi, akhirnya terakhir dia bisa bunuh diri. Itu namanya juga termasuk ghadab. Dia marah kepada dirinya sendiri, marah kepada keadaan dirinya, sehingga akhirnya terakhirnya dia bunuh diri. Ini dosanya besar. Dan dia ketika itu nggak sadar kalau bahwasanya masa depannya masih panjang. Ini kegagalan itu ketika dia mau membenahi ya bisa dibenahi. Artinya kan tidak sekali itu habis itu sudah selesai kan enggak. Itu bisa dibenahi lagi. Ini sebuah pengalaman, sebuah pelajaran. Maka orang enggak boleh malas. Enggak boleh berteman dengan yang malas. Karena berteman dengan yang malas itu menular. Yang rajin kalau berteman dengan yang malas nularnya cepat. Dia sudah rajin, sudah kumpul sama anak-anak yang pemalas itu sebentar saja, mungkin beberapa minggu ketularan jadi malas, cepat penularannya. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u finnar kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Kalau enggak salah sebelumnya itu la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bifasadin akhara yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Kata seorang penyair, la tashabil kaslana fi halatihi, jangan kamu berteman orang malas ketika dia malas. Artinya ketika penyakit malasnya itu sama dia, jangan kamu temani. Tapi kan bisa jadi orang yang malas itu akhirnya berubah menjadi orang yang rajin, ya, itu ya temani nggak masalah. Tapi ketika dia orang malas jangan ditemani. Kenapa? Dikatakan kam sholihin bifasadi akhara yafsudu. Berapa banyak orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik, orang yang rajin, orang yang mempunyai semangat, kemudian kumpul sama orang-orang seperti itu, pemalas, orang yang rusak, orang yang moralnya bobrok, yafsudu. Yang soleh tadi itu, yang baik tadi itu, yang rajin itu yafsud, rusak juga, ketularan. Kemudian dikatakan adwal balidi lal jalidi sari'atun, penularan orang yang bodoh, yang malas, yang rusak kepada orang yang baik, yang pintar, ini cepat. Kalau nular jadi pintarnya lama, tapi kalau untuk rusaknya cepat. Untuk membenahinya lama, perlu waktu bertahun-tahun. Sekolah, dipondokkan, di ini ya. Terus itu sampai jadi benar itu lama. Tapi kalau kumpul sama orang yang tidak benar sebentar saja, tidak perlu waktu lama. Tidak usah bertahun-tahun, tidak usah berbulan-bulan, mingguan. Seminggu saja sudah ada perubahan, rusak itu sudah.
Maka dikatakan penularan orang yang malas, orang yang rusak ini kepada orang yang benar cepat. Maka hati-hati, jangan sampai kumpul sama yang seperti itu. Kemudian dimisalkan seperti kal jamri yudha'u fir ramad, seperti bara api. Arang itu ketika dibakar sudah membara, ketika dia ditaruh di abu itu ditumpui abu, ditutupi abu, yakhmud, dia akan mati. Asalnya dimisalkan seperti bara api yang sudah menyala, sudah pintar, sudah rajin, sudah giat, sudah sudah menyala ini, kemudian dikumpuli orang abu tadi kan seperti orang malas, ya, kumpul sama orang malas, yakhmud, apinya padam, pinternya jadi bodoh, cerdasnya nggak cerdas, rajinnya jadi malas. Jadi maka ketika dia malas, akhirnya malas belajar, akhirnya imtihannya jatuh. Imtihan jangan jatuh karena yang ditonton setiap hari sinetron hanya niru. Wah, itu kalau sudah frustasi, sudah akhirnya bunuh diri. Ininya mati, pikirannya mati. Ini kan berpikir, ini pelajaran bagi saya. Insya Allah tahun depan saya harus bisa naik satu pelajaran. Berarti orang itu nggak boleh malas, orang itu harus rajin, orang itu satu pelajaran. Tapi enggak, karena pikirannya cekak, pikirannya pendek, enggak mau berpikir panjang, pemalas, enggak pernah hadir ngaji gini ya enggak ngerti. Akhirnya dia merasa ini wah sudah satu hal yang luar biasa, akhirnya dia bunuh diri. Banyak orang seperti itu. Kemudian atau dimisalkan di sini kar rojul, atau seperti orang alladzi yasku alham wal faqr, orang yang selalu mengeluh karena kesumpekannya. Ham itu kesumpekan yang belum terjadi. Wah, nanti bakal gini bagaimana, saya bakal gini bagaimana, saya tidak punya uang, nanti bakal. Sudah, jangan dipikir yang akan datang itu bakal gini bakal gitu, jangan dipikir. Nanti Allah akan memberi. Allah akan memberi sesuatu yang kita tidak tahu, kita enggak menyangka. Itu yang min haitsu la yahtasib. Itu pemberian Allah. Jadi yang ada sekarang sampean pikirkan, adapun yang untuk nanti bagaimana sudah. Memang tidak nutut pikiran kita untuk memikirkan. Ya, sudah, jangan dipaksakan. Sudah berserah diri kepada Allah, tapi kita berusaha. Kita berusaha, bukan nggak berusaha, kita berusaha, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Kadang-kadang orang seperti itu, terlalu memikirkan nanti gini. Jadi seakan-akan semua itu ikut aturannya dia. Dia nggak tahu bahwasanya ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Nanti harus gini, nanti harus gini, nanti harus gini. Ya benar, di program misalnya nanti nggak masalah, tapi ya kadang-kadang itu meleset. Memang kehendak Allah meleset. Atau misalnya kita nggak ada apa yang untuk besok, nggak ada, kemudian dipikiri terus, ya jangan, sudah. Yang ada sekarang dinikmati, disyukuri, belum tentu besok hidup. Ya, yang untuk besok ya besok. Yang besok kita pikirkan ya apa, nanti ada saja jalannya. Tetapi orang yang tidak seperti itu, akhirnya dipikiri, ya Allah ya apa gimana, akhirnya dia merasa putus asa, nggak ada jalan, akhirnya bunuh diri. Padahal kalau dia mau berserah diri kepada Allah, jadi semuanya diserahkan sama dirinya sendiri, dipikirkan sendiri, seakan-akan dia yang mau yang mau bertanggung jawab, yang mau mengatur itu semua, padahal semestinya berserah dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan kita yang berusaha, mengharap, berdoa, berusaha, tapi berserah diri kepada Allah. Karena segala sesuatu itu kadang-kadang tajri riyah bima la tashtahi as-sufunu. Kadang-kadang perahunya pengen ke barat tapi anginnya ke timur, enggak jadi ke barat, ke timur, tapi itu ada hikmahnya. Nah, orang yang enggak seperti itu akhirnya dia bunuh diri juga karena memikirkan gimana enggak bisa mentok, akhirnya bunuh diri. Wa kullu dzalika min waswasati syaitan, itu semua adalah tipu dayanya syaitan, gangguannya syaitan.
sehingga dia seakan-akan tidak ada jalan sudah. Kamu harus mati bunuh diri. Kalau mati kamu enak, kamu sudah lepas daripada keruwetan dunia ini. Dikiranya mati itu habis mati, kemudian dia lepas dari tanggung jawab dunia ini, selesai sudah semuanya, saya istirahat di kuburan. Ya enggak, urusan tetap berlanjut, malah repot lagi, ruwet lagi. Karena kita mungkin masih punya utang sama orang, belum diselesaikan. Kita mungkin masih punya tanggungan, kita haknya orang masih sama kita yang harus kita selesaikan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu nanti urusannya tambah ruwet, hisabnya tambah ribet. Kata Imam Hasan al-Basri, la antalgallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaik min antalgahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Allah, kalau seandainya, kata Hasan al-Basri, kalau seandainya nanti kamu berjumpa dengan Allah untuk urusan hisab itu, kamu punya dosa banyak, tapi dosa ini kaitannya, urusannya kamu sama Allah, enggak ada urusannya sama hamba, sesama makhluk manusia. Itu masih lebih ringan, lebih gampang daripada kamu menghadap Allah dengan dosa sedikit, tetapi urusannya sama sesama manusia. Ini lebih ribet, lebih ruwet lagi. Sehingga harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, apalagi ada kaitannya dengan sama manusia, utang piutang dan lain sebagainya. Kemudian wafil hadits, di dalam hadits, kemudian dikatakan di sini apa? Wadhaful lima wafil hadits man taradda min jabalin faqatala nafsahu wa huwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhallada fiha abada. Orang yang melemparkan diri dari atas gunung, dari atas hotel, dari atas apa misalnya yang tinggi, kemudian dia melemparkan dirinya ke bawah, menjatuhkan dirinya ke bawah, tujuannya untuk bunuh diri. Ini kata Nabi, yang ngomong Nabi ini, kata Nabi, orang yang seperti itu, yang membunuh dirinya dengan melempar dirinya dari tempat yang tinggi, maka kata Rasulullah SAW, nanti siksanya dia terus terpelanting. Jadi dia sama Allah terus dipelantingkan di neraka jahanam. Sambil disiksa, sambil orang terpelanting itu kan, nah ini tidak mari-mari, terus terpelanting terus. Nah, terus terpelanting, nanti goernya sampainya ke neraka, nanti dikembalikan lagi, dipelantingkan lagi, terus seperti itu. Jadi seperti dia membunuh dirinya, siksanya seperti itu nanti. Bagaimana dia cara membunuh dirinya, nanti disiksa seperti cara dia membunuh dirinya. Karena membunuh diri nggak boleh. Diri kita ini kan bukan milik kita, sembarangan mau dibunuh, mau dijual, nggak boleh. Milik Allah, harus kita piara. Nah, kita rawat diri kita, jangan kita bunuh. Wa man tahassa summan faqatala nafsa fasumuhu fi yadihi yatahassa fi nar jahannam khalidan fiha mukhallada fiha abada. Orang yang minum racun, itu nanti dia akan selalu, racunnya akan selalu dia minum, disiksa dengan cara seperti dia membunuh dirinya itu. Di neraka jahanam, kata Nabi, dia akan selalu minum racun yang dia minum itu, dan disiksa dengan itu. Racunnya ganti racun dari neraka, ya apa, mungkin isinya cairan api atau gimana. Terus dia akan minum itu dan tidak mati. Kalau mati kan selesai, dikatakan la yamutu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup. Kalau mati selesai, tapi tidak dimatikan sama Allah. Kalau orang mati kan tidak terasa apa-apa. Kambing itu habis disembelih mati, dikuliti, ya dia diam wae, dipotongi dagingnya, ya dia diam karena nggak terasa apa-apa, sudah mati. Tapi coba hidup sampean kuliti, wah dia kan akan kesakitan, akan lari ke sana lagi, nggak bisa. Orang di neraka jahanam disiksa dalam keadaan hidup dan tidak mati. Jadi siksanya seperti apa, tetap hidup terus. Jadi biar ngerasakan sakitnya siksa.
karena hidup dia ngerasa sakit. Kemudian man qatala nafsahu bi hadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah. Hadidah ini pisau misalnya, pedang misalnya, gunting dan lain sebagainya. Maka alat yang untuk membunuh dirinya dari pisau tadi itu selalu akan menusukkan, kalau ditusuk dirinya, nusuk dia, nanti dia akan selalu disiksa seperti itu sama Allah, akan menusuk dirinya terus di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi, dan ini hadis riwayat Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi bahaya orang bunuh diri itu. Jangan disangka bunuh diri habis itu selesai, aman, kita istirahat, tidak. Nah, fa idza ghadibta, kalau kamu lagi marah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, famna ghadabak wala tatakallama hinal ghadab, ketika kamu marah cegahlah amarahmu dengan cara jangan ngomong. Ketika marah jangan ngomong. Kaila ta'tiya bikalamin tata'assafu minhu, supaya kamu enggak ngomong dengan sesuatu yang nanti ketika kamu sudah hendak marah kamu getun. Kamu merasa apa getun, nyesel. Kamu menyesal, ya Allah, ada apa saya ngomong gitu ya, enggak pantas ini. Jadi sudah jangan ngomong, karena kalau marah ngomong itu biasanya omongannya enggak kontrol, sembarang apa marah sudah ngomongnya enggak kontrol. Jadi kalau marah lebih baik diam. Kemudian wajlis idza kunta qaiman, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri disuruh duduk supaya bisa merubah keadaan. Disuruh duduk supaya bisa merubah keadaan, artinya jadi, atau keluar rumah, marah di rumah atau di mana, pindah tempat. Wa fil hadithi idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi, kalau salah satu daripada kalian lagi marah, emosi, diamlah, jangan ngomong, ditahan omongannya. Wa fihi aidan, juga Nabi bersabda, idza ghadiba ahadukum falyajlis, kalau kalian marah dalam posisi berdiri hendaklah duduk, jangan mindah keadaan, maksudnya jangan berdiri, pindah posisi, duduk. Atau sebaliknya, kalau marahnya dalam keadaan duduk, ganti posisi, dia disuruh berdiri. Kemudian faidza dhahaba minhul ghadab wa illa, kalau fa'in dhahaba minhul ghadab, kalau marahnya sudah hilang dengan merubah posisi tadi itu, yang duduk berdiri, yang berdiri duduk, ya kan, enggak berbicara dan lain sebagainya, ya sudah, kalau sudah hilang ya sudah selesai. Wa illa, kalau belum hilang juga, faliyat toji, disuruh berbah. Toji ini berbah, melumah atau tiduran. Wala tansa hinal ghadab antasta'idza billahi minasyaitonir rajim, jangan lupa kalau kamu lagi marah hendaklah kamu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu anunya setan. Terus kamu dipengaruhi, digoda supaya kamu meluap-luap marahnya gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ketika kamu digoda oleh syaitan, ya, memancing amarah kamu, misalnya membuat kamu was-was, itu godaan syaitan. Orang was-was, orang memancing amarahnya, itu godaan syaitan. Ketika kamu seperti itu, maka fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kamu berkata seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma rabban nabi Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Ya Allah, wahai Tuhannya
Nabi Muhammad SAW, ighfir li dzambi, maafkan dosaku, hapus dosaku, ampuni dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, hilangkan amarah yang ada di hatiku, wa ajirni min mudhillatil fitan, dan selamatkan aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa idza lam yazal ghadabuk, tapi kalau masih ada amarahnya belum hilang juga, fatawadhu, kata Nabi, wudulah, disiram air. Wudu itu maksudnya kena air, kan panas bawaannya. Nah, panas itu api, tobiahnya api panas, air tobiahnya dingin. Maka insya Allah dengan api terkena air akan padam. Falyatawadhu ittiba'an liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sabda Nabi, idza ghadiba ahadukum falyatawadhu bil ma' fa innal ghadaba minan nar. Kata Nabi, kalau kalian lagi marah maka hendaklah berwudu, kata Nabi, karena marah itu mempunyai tabiat yang panas, taubahnya api panas, maka akan padam dengan air. Azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya Allah, tadi mana? Falyawadhu bil ma' fa innal ghadab minan nar. Jadi ketika seseorang marah, hendaklah hal-hal tersebut dilakukan karena hal-hal itu meredam amarah. Dan amarah itu dia mempunyai tabiatnya panas. Kan orang marah kan bawaannya panas. Panas itu tabiatnya api. Maka akan padam kalau kena air. Air itu dingin tabiatnya. Sama kata Habibullah Haddad,
al-ifrat fi mahabbatid dunya yuzilul aql wad din li'anna tab'ah al-iskar. Kata Habib Abdullah bin Alul Haddad, orang kalau terlalu, ini topia, karena orang kalau terlalu sama dunia ini cintanya luar biasa ya, yang ada di otaknya isinya dunia tok, maka nanti gara-gara cinta yang melekat itu dia bisa hilang akal seperti orang marah tadi itu, dan bisa juga hilang agamanya. Dia menjual agama nggak masalah, yang penting apa yang dia inginkan dapat. Nah, akalnya nggak waras sudah. Apa saja halal haram diterjang, yang penting dia dapat yang dia inginkan. Karena apa kata Habib Abdul Haddad? Li'anna tab'ah al-iskar. Karena tabiahnya dunia ini memabukkan. Dunia itu memabukkan. Jadi kalau kebanyakan sampai mendem. Orang mendem itu sudah lupa diri, ya, nggak ngerti yang diomongkan. Itu dia akan menjual agama, dia sudah nggak urusan, yang penting. Ya, jadi kalau idza kana an-nufusu kibaron ta'ibat fi muradiha al-ajsamu, kata pepatah Arab, idza kana nufus kibaron, kalau yang kamu maui terlalu gede, kalau nuruti hawa nafsu itu kan terus nggak selesai. Ada mobil, sudah dikasih rezeki mobil, pengen yang lebih hebat terus, dan setiap tahun keluar baru terus, dia pengen terus. Ada HP misalnya, setiap saat HP itu terus, dia terus pengen hal-hal yang baru terus, ingin terus. Kalau dituruti ta'ibat fi muradihal ajsamu, untuk nuruti itu badan kamu yang tidak kuat. Jadi untuk nuruti hawa nafsu, kamu punya badan nanti akan letih, akhirnya karena tidak mampu untuk nuruti hawa nafsunya, mencuri, cari jalan yang simpel, nyolong, nyuri, korupsi, itu semuanya keinginan nafsunya. Karena dia tidak bisa, gajinya cuma sekian, tapi dia harus ini, dia pengen ini, harus dituruti, akhirnya seperti itu nanti. Jadi bahaya, ya kan, bahaya. Jadi maka dari itu orang itu diredam dengan ngaji, dengan belajar, hadir di majelis-majelis ilmu, faham agama, itu merupakan remnya dia nanti. Oh, seperti ini nafsu saya mulai pengen ini pengen itu, jangan lihat yang di bawah kamu. Kalau urusan dunia itu ya, ini masih ada yang seperti, alhamdulillah keadaan saya ini masih enak, banyak orang yang di bawah saya keadaannya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kamu lihat yang atas itu, sehari wiritannya sekian, sehari ngajinya sekian, hidupnya enak, tenang, karena dekat sama Allah, dekat sama Nabi. Kalau minta sama Allah, dikasih sama Allah, pasti nggak mungkin nggak. Kalau minta sama makhluk pasti sulit. Kalau mintanya terus-terusan, marah makhluk itu. Kemudian minta mungkin dikasih, minta lagi sudah lain, tidak seperti yang pertama. Minta lagi, marah lama-lama, minta terus ini terus. Tapi kalau Allah malah senang sampai dimintai terus, tambah senang, tambah dekat sama Allah. Jadi ngeluhnya sama Allah, mintanya sama Allah, lebih selamat, lebih mulia. Men kalau minta sama orang, hina. Dia merasa lebih hebat, yang kamu minta tolong, merasa terhinakan. Tapi kalau minta sama Allah tidak hina, dimuliakan sama Allah. Nah, sehingga itu orang harus berpikir seperti itu. Ya, ini yang lainnya insyaallah kita min asbab taskinil ghadab. Ini nanti kita baca pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna